پاکستان کی خود مختاری چیلنج ہوگی تو ہم سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں. دشمن کو بدترین شکست ہوئی اور مسلح افواج نے عسکری تاریخ کا سنہری باب رقم کیا جس پر قوم آج یوم تشکر منا رہی ہے. پاکستان کے بھرپور جواب پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا معزز پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سابق صفاتکار جمیل احمد صاحب کا ساتھ حاصل ہے. سر تھینکس فار جوائننگ اس. قمر چیمہ صاحب تجزیہ‌کار میں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اور احمد سعید منہاس صاحب دفاعی تجزیہ‌کار بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ احمد صاحب. سب سے پہلے تو ہمارے تینوں معزز پینلسٹ کو فتح کا دن یوم تشکر بہت بہت مبارک ہو. جمیل احمد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی کیونکہ یقینی طور پر سابق سفارتکار کی حیثیت سے سر جو اس تمام تر سیناریو میں جو امریکہ کا کردار رہا ہے, اس کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے, جو سچویشن ہے, سر چاہیں گے کہ اس پر آپ کامنٹ کریں. یا بالکل, اور یوم تشکر کے حوالے سے میں اپنی اس کو کے تمام ہم وطنوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے عزت و وقار, ناموس و تقریب میں ہمارے عسکری اداروں نے اضافہ کر دیا ہے, چاہے وہ بحری ہو, بری ہو یا فضائی ہو. ابھی میں آ جاتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت ڈپلومیٹک اپروچ کیا ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے سیز فائر ہوا وہ آپ نے خود ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے حوالے سے بتا دیا. اور مجھے ایک چیز کا اشارہ کرنے دیں یہاں کہ جب ان کو پتہ پڑ گیا, ان فیکٹ ہسٹری ہیز ریپیٹڈ اٹ سیلف واٹ ہیڈ ہیپن ان ڈیورنگ پلوامہ, اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ مائک پامپیو وہ 3:30 بجے ان کو اٹھایا گیا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, جب ہنائی کے کسی ہوٹل میں وہ اپنے دورے پر گئے ہوئے تھے اور رات کو سوئے ہوئے تھے. اس وقت بھی یہی صورتحال ہوئی تھی. کسی دوسرے الفاظ میں بتایا گیا تھا کہ دونوں ملک تیار ہیں اور لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے. تو پھر اس صورت میں سفارتکاری ہوئی اور یہ ختم ہوا. اس مرتبہ تو ہماری سبقت جو کنونشنل وار ہے اس میں اتنی زیادہ آگے چلی گئی تھی, اور ساتھ میں اگر انڈیا اس کو ایسکلیٹ کرتا تو پاکستان نے اس کو بالکل واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اگر ہماری اس حق جو ہم نے استعمال کیا ہے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 2 کا جو سب جوز ہے 4, اس کے تحت جو ہم نے اپنا حق استعمال کیا ہے, اگر آپ نے اس پہ دوبارہ ریٹیلیٹ کیا تو ہم اس سے زیادہ اپنی طاقت اور قوت سے آپ کا, تو یہ بات عیاں ہو گئی تھی. ہم نے اپنے زور بازو کو آزما لیا تھا, ہم نے اپنے ہتھیار اور اوزار اور اپنے جہازوں کو آزما لیا تھا, دنیا نے دیکھ لیا تھا, اور اس پہ بہت تبصرہ ہو چکا ہے, اس لیے اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. کم از کم ایک بات میں کرتا چلوں کہ اب دنیا کی جو ڈیفنس پروڈکشن کی انڈسٹریز ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھیں گی کہ پاکستان کو اسلحہ دیا جائے, کنسیشن ریٹ پہ دیا جائے تاکہ پاکستان اس کا صحیح استعمال کر سکے, بجائے اس کے کہ رافیل جس کا کہ ماتم ہو رہا ہے ابھی انڈیا میں تو ہو ہی رہا ہے, لیکن فرانس میں کہ ہم نے اتنا اچھا جہاز بنایا تھا جو کبھی آج تک نہیں گرا, انہوں نے وہ بھی گرا دیا ہے. تو اب آ جاتے ہیں, ڈپلومیسی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے جس نہج پر بات پہنچ گئی تھی اور جو پاکستان کہتا رہا تھا, خاص طور پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے جو بیانیے دیے گئے تھے بڑے جامع اور بڑے مربوط اور بڑے انٹرنیشنل قاعدے قانون کے مطابق تھے, تو لہٰذا پاکستان نے جو کہا وہ کر دکھلایا. اور پاکستان یہ اس کے بعد بھی کہتا رہا, ڈی جی آئی ایس پی آر اور باقیوں نے مل کے کہا کہ جب ہم آپ پہ حملہ کریں گے تو بتا کے کریں گے, اور بتایا انہوں نے کہ ہم 3 گنا زیادہ کریں گے, اور 3 گنا سے زیادہ کیا جمیل احمد صاحب, ایک چیز بڑی اچھی آج سامنے آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جنگ بندی ایک اچھا اقدام ہے, تاریخی اقدام ہے. پاکستان اور بھارت کی قیادت نے صحیح وقت پر حکمت اور دانش دکھائی ورنہ لاکھوں لوگ مارے جاتے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. تو یہ تو ایک بہت بڑی جیت نہیں ہو گئی پاکستان کی کہ اتنی ٹینس سچویشن میں امریکی صدر مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کر رہے ہیں. اب جو جس کی جیت کی طرف ہم بڑی اچھی طرح گامزن ہو گئے, اور جو چیزیں پچھلے پاکستان جب سے بنا اس وقت سے 15 کے قریب سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن پاس ہو چکے, میں نہ مانوں انڈیا کرتا رہا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی ہے. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلی مرتبہ بھی بات کی تھی, لیکن اس پر کوئی سیریسنس نہیں آئی تھی. اس دفعہ کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا, دنیا میں ہمارا وقار بڑھا, دنیا میں ہماری درجہ بندی بڑھی, تو اب ظاہر ہے حالات تھوڑے دوسرے ہیں, اور اب ہماری ڈپلومیسی بھی زیادہ قوی اور زیادہ
भरपूर अंदाज में होगी, क्योंकि कोई भी डिप्लोमेट उतना ही मजबूत होता है जितना मुल्क के अंदर उसका मुल्क मजबूत हो। अभी मुल्क ने अपनी मजबूती दिखला दी तो हमारी डिप्लोमेसी भी उसी लिहाज से मजबूती के लिहाज से आगे चलेगी और मजबूती के साथ। तो अब बात हो जाती है कश्मीर का जो मसला बिल्कुल बैक बर्नर ने दुनिया में डाल दिया था, बात ही नहीं होती थी और इंडिया कहता था ये तो बायलैटरल मामला है, ये तो क्योंकि शिमला एग्रीमेंट है और लाहौर डिक्लेरेशन है, इसलिए हम दुनिया को किसी को अमेरिका को नहीं आने देते। जमील साहब, इस पर मैं दीगर दो मौजूद पैनलिस्ट से भी उनकी भी आरा शामिल करेंगे। चूंकि खबरों का सिलसिला भी जारी है तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजीद मुज़ाकरात का एहतमाम कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आई है, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। अमरीकी सालसी में पाक भारत जंग बंदी खूबसूरत शराकतदारी का नतीजा उन्होंने करार दी है। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजीद मुज़ाकरात का एहतमाम कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का अमरीकी टीवी को ये इंटरव्यू सामने आया है। वो कहती हैं कि अमरीकी सालसी में पाक भारत जंग बंदी खूबसूरत शराकतदारी का नतीजा भी करार दी गई है। तो एक बार फिर रुक करते हैं मौजूद मेहमानों की जानिब। इससे पहले टैमी ब्रूस का क्या कहना था वो भी समा के नाज़रीन को सुनवा देते हैं। तो अहमद सईद मिनाज साहब, टैमी ब्रूस साहिबा ने जो कहा है कि पाक भारत जंगबंदी खूबसूरत शराकतदारी का नतीजा उन्होंने करार दिया है और यकीनन अमरीका का किरदार इसमें किस कदर इफेक्टिव रहा, इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान को यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ आज आलमी दिन भी है माओं का। वही माएँ, पाकिस्तानी माएँ जिन्होंने अपने शेर जवानों के लिए दुआ की, अपने पाकिस्तान के लिए दुआ की जिसकी मरूने मेहनत, और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा तहज्जुद में उठ के माओं ने दुआएं की, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं माओं की 2000 यौम तशक्कुर मना रहे हैं। देखिए, जो आप इस वक्त अमेरिकन की जो ट्वीट्स आप देख रहे हैं, जैसे कल CNN के एक रिपोर्टर ने भी जो बहुत चीता है अपने CNN के हिसाब से, उसने भी कहा कि ये इंडिया की जो है रिक्वेस्ट के ऊपर की गई, लेकिन डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जयशंकर साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान ने कहा था। लिविंग असाइड दैट, बेसिकली हमें ये देखना है कि ये ऐसे हुआ क्यों था। तो ये सिर्फ अमेरिकन को क्रेडिट देना ठीक है, जमील साहब चूंकि एंगेजमेंट पे बिलीव करते हैं और होना भी ऐसी चाहिए। किसी भी जंग का जो है वो जो एज अ टूल यूज होता है, एज अ मीन यूज होता है टू रीच दी पॉलिटिकल एंड, और अल्टीमेटली यही होना चाहिए था, बजाय कि हम मजीद जानों का ज़िया होता, चाहे इंडिया के साइड पे होता या पाकिस्तान की साइड पे, जबकि दोनों तरफ प्रोफेशनल आर्मीज भी हैं और वेपन्स भी हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर मैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इस पर बात करूं, तो जो चीज जिसने मजबूर किया इंडियंस को कि वो अपने भागे, और नेहरू जैसे भागे थे 1949 में और जाके उन्होंने जंग रुकवाई थी कश्मीर के अंदर उस वक्त। इसी तरह जब कल जयशंकर एंड पार्टी जब भागे हैं, तो उसका क्रेडिट हमारे शाहीनों को जाता है, जो कि माओं के शेयर कॉकपिट में बैठे हुए थे, क्योंकि वो जो फाइटिंग मशीन्स थे वो जिस अहम और बड़े स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं सहाफ़ी की जानिब से, तो वो समा के नाज़रीन को बता भी देते हैं और सुना भी देते हैं। उनकी जानिब से कहा गया, अमरीकी सहाफ़ी ने ये कहा है कि घमंडी और मगरूर मोदी जंग बंदी पर क्यों तैयार हुआ। अमरीकी सहाफ़ी ने ये जो मुअम्मा है वो हल किया है और बताया है कि भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान ने मीज़ाइलों की बारिश की, जिसके बाद भारत मुज़ाकरात पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान और भारत का मामला सिफारती तरीके से तय हुआ है। तो ये उनकी जानिब से कहा गया है। कमर चीमा साहब की जानिब भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले समा के नाज़रीन को सुनवा देते हैं कि इनका क्या कहना था। तो आपने देखा कि कमर चीमा साहब के अमरीकी सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि भारत ने जब जारियत की तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश कर दी। अब सवाल यह है कि भारत के दिफाई निज़ाम की तबाही के बाद उम्मीद तो यही है कि मोदी के सर से जंग का भूत उतर चुका होगा। भारत कार्रवाई करने से पहले 1000 बार सोचेगा। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, आज पहले तो सबको बड़ा मुबारक हो। आज यौम तशक्कुर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मना रही है, और जिस तरह अहमद सईद मिनाज साहब कह रहे थे, उन माओं को सलाम जिनके बेटे हवाओं में और ज़मीन में इस वतन का दिफा कर रहे थे। हमें बड़ा फ़ख्र है अपनी आर्म फोर्सेस पे, इस वतन में इज्जत के साथ रह रहे हैं। और मैं तो ये इस हद तक कहूँगा कि इस खित्ते के लोगों को आज पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर आज़ाद करवाया है उस भारतीय सोच से जो सबड्यू करना चाहती है खित्ते के तमाम लोगों को। एक बात। दूसरी, जो आपका सवाल है उसमें मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि एक तो ये CNN के रिपोर्टर ने कहा कि जितनी पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट की और जिस तरह मिसाइल छोड़े, तो वो सोच नहीं सकते थे। उनको ये था कि शायद कोई एयरफोर्स वगैरह होगी जिसने थोड़ा बहुत करना है, तो शायद हम बड़ा मुकाबला कर लेंगे, हमारे पास बड़े S-400 है। बट दे नेवर रियलाइज के इतने मिसाइल उड़ेंगे कि इनकी होश उड़ जाएगी। और मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस देना चाहता हूँ, CNN के एक खबर जो छपी है कल रात की, वो हर जगह चल रही है, मैं वहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने
जो अमेरिका मोदी साहब को फोन किया और मोदी साहब को फोन करके ये कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ड्रामेटिक एस्केलेशन हो सकती है, तो आपको मैं एडवाइज करता हूं कि आप इमीडिएटली जो है वो बात करें पाकिस्तान के साथ। ये वो नरेंद्र मोदी है जो पिछले 8 साल से, ये ट्रंप साहब जब 2017 में 18 में आए थे तब उनको कहते थे हमें मीडिएशन नहीं चाहिए, हमें कोई तीसरा मुल्क नहीं चाहिए, हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी, हम अपने मसले हल करेंगे। उसी वक्त एक फोन कॉल, नरेंद्र मोदी एक अमेरिकी फोन कॉल के सामने लेट गए और कहा ठीक है बात करवाई जाए। फिर मार्को रूबियो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्टिव हुए और उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप से बात की। हम तो पहले जंग नहीं चाहते थे, हम तो डायलॉग पर यकीन रखने वाले कौम है, हमने बैक ट्रैक नहीं किया, हम अपने वादे पे खड़े रहे। और ये सारी की सारी जो डिप्लोमेसी हुई नरेंद्र मोदी की रिक्वेस्ट पे हुई, उनके कहने पे हुई, उनको पता चला और ये अमेरिका ने उनको बता दिया था कि ड्रामेटिक एस्केलेशन होने लगी है और फिर हमें ना कहिएगा क्योंकि अभी तक तुम हमारी बात नहीं मान रहे। तब ये कहते थे हमने आपके साथ डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं खोलनी, हमने डी एस्केलेट नहीं करना। जब वो मिसाइल गिरे तो फिर ये भागे अमेरिका की तरफ और कहा कि ये हमारी बात करवाएं। और अभी देखें कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे खड़ा रहा। हम पहले भी कहते थे बात करेंगे, आज भी कहते हैं बात करेंगे। और अमेरिका के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ी, शायद अमेरिकन भी सोच रहे हैं कि हम किस एलाय के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे। अब देखें पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रेलेवेंस, और ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान डटा रहा, हम खड़े रहे और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है कि जब हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अहमद सईद मिनहास साहब, आपका भी बेहद